We hail thee, O Lord, with adoration and with joy, and give ourselves to thee in a gift constantly renewed, so that thy will may be accomplished upon earth and in all the places at this universe. हे भगवान, भक्ति और आनंद सह तोते प्रणाम जनाउछि। तो निकटरे आमर आत्मदान प्रतिनियत नूतनीकृत, जद्वारा पृथ्वी उपरे एवं विश्वरे सर्वत्र तो इच्छा पूर्ण हेब। ओम श्री माता शरणम मम, ओम श्री अरविंद शरणम मम। आजिर स्वतंत्र जन्मदिन पाठचक्र उपस्थित समस्त शुभेच्छु अपा भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। प्रथमे मां जंत्र संगीत सहयोग रे नीरव होई प्रार्थना करिबा। मां दिव्य उपस्थिति पाई जंत्र संगीत संयोग पाई पूज्य अजय भाई को प्रणाम जणाई अनुरोध रखुछि। भाई साइलेंस। ओवर। मां चा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रभु श्री अरविंद निजक निरवच्छिन्न भावे समर्पित करी अनंत अव्यक्त अपरिमित शक्ति दुर्गति नाशिनी मां दुर्गा को आवाहन करिसंती दुर्गा स्तोत्र रे। प्रभु को पवित्र शब्द गुच्छ को स्तव करिबा पई पूजास्पदा विनीता अपा को प्रणाम जणाई अनुरोध रखुछि। अपा प्रणाम समस्त भाई को वंदे मातरम। प्रणाम महिमा परम प्रभु श्री अरविंद। दुर्गा स्तोत्र। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी सर्वशक्तिदायिनी, मातः शिवप्रिये तोर सत्यं सजात आम्भे माने, भारत वर्षर युवक गण तोर मंदिर रे आसीन प्रार्थना करुछु। शुण मातः ही भारत वर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे जुगे जुगे मानव शरीर रे अवतीर्ण होई जन्मे जन्मे तोर ही कार्य करी तो आनंद धाम रे फेरी जाऊ। एथर भी जन्म होई तोहरी कार्य रे ही आम्भे माने व्रती। शुण मातः एही भारत वर्षे आविर्भूत हुआ सहाय हुआ। मातः दुर्गे सिंह वाहिनी त्रिशूल धारिणी, वर्म आवृत सुंदर शरीरे, मातः जयदायिनी तो प्रतीक्षा रे भारत रही अछि। तोर सेही मंगलमय मूर्ति देखिबा को उत्सुक। शुण मातः एही भारत वर्षे आविर्भूत हुआ प्रकाश हुआ। मातः दुर्गे बलदायिनी प्रेमदायिनी ज्ञानदायिनी शक्ति स्वरूपिणी, भीमे सौम्य रौद्र रूपिणी, जीवन संग्रामी भारत संग्रामी तोर प्रेरित योद्धा आम्भे माने। दिय मां प्राणे मने असुरर शक्ति असुरर उद्यम, दिय मां हृदय रे बुद्धि रे देव चरित्र देव ज्ञान।
ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଜଗତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଜାତି ନିବିଡ଼ ତିମିରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲା। ତୁହି ମାତଃ ଗଗନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଦୟ ହେଉଛୁ। ତୋର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀରର ତିମିର ବିନାଶିନୀ ଆଭାରେ ଉଷାର ପ୍ରକାଶ ହେଲା। ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କର ମାତଃ ତିମିର ବିନାଶ କର। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଶ୍ୟାମଳା ସର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭାରତ ଭୂମି। ତୋର ବିଭୂତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତି ସଂହରଣରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲା। ଆଗତ ସେହି ଯୁଗ, ଆଗତ ସେହି ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭାରସ୍କନ୍ଦରେ ବହନ କରି ଭାରତ ଜନନୀ ଉଠୁଅଛି। ଆସ ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୋ ପ୍ରସାଦରେ ତୋ ପ୍ରଭାବରେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମହତ୍ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉ। ହେ ମାତଃ ବିନାଶ କର କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ବିନାଶ କର ସ୍ୱାର୍ଥ, ବିନାଶ କର ଭୟ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ କାଳୀ ରୂପିଣୀ ମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ ଦିଗମ୍ବରେ କୃପାଣ ପାଣି ଦେବୀ ଅସୁର ବିନାଶିନୀ କ୍ରୂର ନିନାଦରେ ଅନ୍ତସ୍ତରୀକୁ ବିନାଶ କର। ଗୋଟିଏ ବି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବିତ ରହି ନପାରେ। ବିମଳ ନିର୍ମଳ ଯେପରି ହେଉ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଭୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ସହାୟତାରେ ମ୍ରିୟମାଣ ଭାରତ। ହେ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମହତ୍ କର, ମହତ୍ ପ୍ରୟାସୀ କର, ଉଦାର ଚେତା କର, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ କର, ଯେପରି ଆଉ ଅଳ୍ପାସି ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ ଅଳସ ଭୟଭୀତ ନ ହେଉ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବିସ୍ତାର କର। ଆମେ ହିଁ ତୋର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଚରିତ୍ର ମେଧା ଶକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ତପସ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବିକାଶ କରି ଜଗତରେ ବିତରଣ କର। ମାନବ ସହାୟେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଜଗଦମ୍ବେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଅନ୍ତସ୍ତରୀକୁ ସଂହାର କରି ବାହାରର ବାଧା ବିଘ୍ନ ନିର୍ମୂଳ କର। ବଳଶାଳୀ ପରାକ୍ରମୀ ଉନ୍ନତ ଚେତା ଆର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଭାରତର ପବିତ୍ର କାନନୀ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ରେ ଗଗନ ସହଚର ପର୍ବତ ତଳେ ଉତସଲୀଳା ନଦୀ ତୀରେ ଏକତା ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ନିବାସ କରୁ। ମାତୃଚରଣରେ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ ବଳରେ ପ୍ରବେଶ କର। ଆମ୍ଭେମାନେ ହୋଇ ଉଠିବୁ ତୋର ଯନ୍ତ୍ର ଅଶୁଭ ବିନାଶୀ ତରବାରୀ ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ବିନାଶୀ ପ୍ରଦୀପ। ହେ ମାତଃ ଭାରତର ଯୁବକଗଣଙ୍କର ଏହି ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ର ଚଳାଅ, ଅଶୁଭ ହନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ତରବାରୀ ଘୁରାଅ, ଜ୍ଞାନ ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶିନୀ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଧର ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ମାତଃ ଦୁର୍ଗେ ତୋତେ ପାଇଲେ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ପ୍ରେମର ଡୋରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବୁ। ଆସ ମାତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ବୀର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆସ ଆଉ ବିସର୍ଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ହେଉ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଅବିରତ ପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ଶକ୍ତିମୟ ମାତୃସେବା ବ୍ରତ ହେଉ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାତଃ ଭାରତରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅ ପ୍ରକାଶ ହୁଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। କୃତଜ୍ଞତା ବାପା ମା। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ପରମା ଜନନୀଙ୍କ ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ିକ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଦିବ୍ୟ ଭାବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଏ। ସେହି ଉତ୍ସର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମର୍ପଣ ପାଇଁ ପୂଜ୍ୟା କନକଲତା ଅପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି। ଅପା। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ହେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା, ଆଜିର ଏହି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ବର୍ନ ଫେଥ୍ ବର୍ନ ଫେଥ୍ ବର୍ନ ଫେଥ୍ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଆଉ 2 ଜଣ ଅପାଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ସୁଖମୟ ହଉ,
ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ତୁମର ଜୀବନୀତି ଅତିବାହିତ ହଉ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଗଷ୍ଟ 26, 1914। हे मोर प्रेममय आनंदमय प्रभु, ଏହି ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଲୋକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରବିଷ୍ଟ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ସବୁ ଲୋକ ଏପରି ବୃହତ ଯେ ତାହାକୁ ସମଗ୍ର ଭାବେ ଧାରଣା କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ବିଧିବିଧାନର ଜ୍ଞାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ଏହି ସବୁ ବିଧିବିଧାନର ଜ୍ଞାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର। ପ୍ରଦାନ କର ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ସଜ୍ଞାନରେ ଧାରଣା କରିପାରିବ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ସେ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏପରି ଅନ୍ଧ ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରିଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ସେ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଏପରି ଅନ୍ଧ ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରିଚାଲିଛି। ସକଳ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ତୁହି ଅମିଶ୍ର ସୁଖ, ତୃପ୍ତିଦାୟୀ ପରମାନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆନନ୍ଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ବାହ୍ୟତମ ପ୍ରକାଶ ଠାରୁ ଅତଳସ୍ପର୍ଶୀ ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ। ହେ ଭଗବାନ, ତୁ ମୋତେ ଐତିହାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଦ୍ୱାର ପ୍ରାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ମୋତେ ସ୍ଥିର ପ୍ରତିଷ୍ଠ କର। ମୋତେ ଚେତନାର ସେହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କର ଯେଉଁଠାରୁ ଯାବତୀୟ କର୍ମ ତୋର ଦିବ୍ୟ ବିଧାନରେ ହିଁ ଅବିମିଶ୍ର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବ। ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ଓ ମୁକ ଆରାଧନା ନେଇ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ଓ ମୁକ ଆରାଧନା ନେଇ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା, ପ୍ରଣାମ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। କୃତଜ୍ଞତା ଆପା। ମା ମାନସ ସ୍ତରର ଅତୀତ ତଥା ଯୋଗୀରାଜ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଗୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ପରିପ୍ରକାଶ ଅନନ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ପଙ୍କ୍ତି ଆବୃତ୍ତି କରିବେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମିଲି ଅପା। ଅପାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି। ଅପା। ଆଜ୍ଞା ଅପା, ପ୍ରଣାମ। ମା ଆଜିର ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଅନଲାଇନ୍ ରଥ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃକୃପା ଅଭିଷୁ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ। Canto 2, The Adoration of the Divine Mother. A stillness absolute, incommunicable, meets the sheer self-discovery of the soul. A wall of stillness shuts it from the world. A gulf of stillness swallows up the sense and makes unreal all that mind has known, all that the laboring senses still would weave. Prolonging an imaged unreality, self's vast spiritual silence occupies space. Only the inconceivable is left, only the nameless without space and time. Abolished is the burdening need of life. Thoughts falls from us, we keys from joy and grief. The ego is dead, we are freed from being and care. We have done with birth and death and work and faith. O soul, it is too early to rejoice. Thou hast reached the boundless silence of the self. Thou hast leaped into a glad divine abyss. But where hast thou thrown self's mission and self's power? On what did bank on the eternal's road?
One was within thee who was self and world. What hast thou done for his purpose in the stars? Escape brings not the victory and the crown. Something thou camest to do from the unknown. But nothing is finished and the world goes on, because only half God's cosmic work is done. Only the everlasting no has neared and stared into thy eyes and killed thy heart. But where is the lover's everlasting yes and immortality in the secret heart? The voice that chants to the Creator fire, the symbol Om, the great ascending word, the symbol Om, the great ascending word, the bridge between the rapture and the calm, the passion and the beauty of the bride, the chamber where the glorious enemies kiss, the smile that saves, the golden peak of things. This too is truth at the mystic fount of life. This too is truth at the mystic fount of life. कृतज्ञता आपा वर्तमान मां को पाद पद्म रे समर्पण करबा ओडे भक्ति नैवेद्य मां दूरी दूरी रूह नहीं मां पाखी पाखी मुरुथा हाथ धरी मोर चलाई नियो चला पथी साहू दूरी दूरी रूह नहीं मां दूरी दूरी रूह नहीं मां पाखी पाखी मुरुथा हाथ धरी मोर चलाई नियो हाथ धरी मोर चलाई नियो चला पथी साहू दूरी दूरी रूह नहीं मां जल बिना मीन पारिकी बारही केमिति रहिबी तुम बिना मोही जन्मे जन्मे दास करिथानी पद से बुझिबी सेवाकारी होई भूल जाउथिले चेताई दियो मां भूल जाउथिले चेताई दियो मां काने काने कही दियो दूरी दूरी रूह नहीं मां दूरी दूरी रूह नहीं मां पाखे पाखे मुरुथा मुछार मातर माया करो नाही करुणा नेत्र रे थाओ मोती चाही तुम नाम थाओ गळमाळी होई
दूरी दूरी आओ रूह नहीं माँ, दूरी दूरी आओ रूह नहीं माँ, पाखे पाखे मोर थाओ, चला पथे साहू, पाखे पाखे मोर थाओ, चला पथे साहू। माँ वंदे माँ। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय मीरा। दुईटा उपा ममता उपा आउ रिनु उपांक झियो आउ मिकु तीन जनकर जन्मदिन समस्त शुभेच्छा शुभकामना आशीर्वाद माँकर कृपा सदा सर्वदा प्राप्त हो। मु मिकु भाई जनकर जन्मदिन बोली काली शुणी ना गोटे कविता लिखी पढ़ी दूची। मिकु भाईंकर जन्म दिवसे पदे अधे। आज मिकु भाईंकर शुभ जन्मदिन, तुमे तांकु माँ कर आशीर्वाद प्रदान। कैशोर रे पाइछंती से जेते उपादान, ताकू उपयोग करिवार एबे आसी अछि दिन। तुमे देई अछ माँ तांकु सुंदर जीवन, विकसित हेबाकू कर आशीष प्रदान। जीवने आसु जेते झड़ झंझा मान, दिय शक्ति बुद्धि ज्ञान हे हेबाकू सम्मुखीन। ए बयसे आसीब असरंती अनेक द्वंद्वबान, उचित रास्ता बाछिबाकू दियो तांकू अशेष ज्ञान। तुम सृष्टिर उद्देश्य बुझिबाकू कर तांकू सक्षम। माया संसारे विगलित नय हो तांको मन। अफुरंत शांति आनंद तांकू कर हे प्रदान। हृदय भितरे रही प्रभु दियो दिग्दर्शन। जीवन को बुझिबाकू कर प्रभु सक्षम। द्वंद्व न रहु चला पथे हेउ सर्व सुगम। अफुरंत शांति आनंद तांको कर हे प्रदान। हृदय भितरे रही प्रभु दियो दिग्दर्शन। जीवन को बुझिबाकू कर प्रभु सक्षम। द्वंद्व न रहु चला पथे हेउ सर्व सुगम। प्रतिवर्ष अपेक्षा करिथाए जीवात्मा एही दिन। आज मिकु भाईंक आत्मा हेब परमात्मा सह मिलन। सहाय हुओ एही आशा तांक हेउ पूरण। विश्वास भरोसा अविश्वास तांक आज हेउ संपूर्ण। प्रतिवर्ष अपेक्षा करिथाए जीवात्मा एही दिन। आज मिकु भाईंक आत्मा हेब परमात्मा सह मिलन। सहाय हुओ एही आशा तांक हेउ पूरण। विश्वास भरोसा अविश्वास तांक आज हेउ संपूर्ण। भगवत उद्देश्य समर्पित हेउ तांक जीवन। प्रति कर्मे रहु तांक उद्देश्य महान। संगति लाभ करू शरीर प्राण आउ मन। पांतु जीवन से दिव्यतार संधान। संगति लाभ करू शरीर प्राण आउ मन। पांतु जीवन से दिव्यतार संधान। हे परम समस्त अपा भाईंक प्रार्थना कर ग्रहण। शिशु सुलभ आशा आकांक्षा तांक कर पूर्ण। तुम चरणे पाठचक्र समस्ते करू कोटि प्रणाम। मिकु भाईंक भविष्यत हेउ सदा उज्जवलतम। तुम चरणे पाठचक्र समस्ते करू कोटि प्रणाम। मिकु भाईंक भविष्यत हेउ सदा उज्जवलतम। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद अपा। या पर आउ कार कोन अछि? मोर अनुरोध जहाँ पे मु कविताटा लिखी बहुत भाविकी
ସେ ଯଦି ନିଜେ ଏଇଟା ଶୁଣିକିରି ଜୀବନରେ ଲଗେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ଆଉ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି। ମିକୁ ମିକୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଉ କବିତାଟା ଶୁଣିଲେ ତ? ହଁ ଶୁଣିଲି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବୟସକୁ ଦେଖିଲି ଲେଖିଛି, ସେ ଅପାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଜାଣିନଥିଲି ତ ଆପଣଙ୍କର ବୟସକୁ ଦେଖିକି ଯୋଉଟା ଲେଖିଛି ଏଇଟା ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିକି ଜୀବନରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି ଆଉ ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ରହୁଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମମତା ଅପାଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆଉ ଟିକି ଝିଅ ରିନୁ ଅପାଙ୍କର ନାଁଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଟିକି ଝିଅ ବୋଲି ବହୁତ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ଏଇ ଦିବ୍ୟତା ପଥରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଗ୍ରଗତି ହବା ପାଇଁ ମୁଁ କାମନା କରେ। ରହୁଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଅପା ପ୍ରଣାମ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଇନ୍ଦୁ ଅପା, ପୁଅ ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲା। ଅପା ଏତେ ଯାକ ଲେଖିଛନ୍ତି କବିତା, କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି ପୁଅ କହିଲା। ମୁଁ ଯାହାର ତାର ଭାବନା ପରିଚୟ ଯଦି ଥିବ ଲେଖିଦିଏ। ଆଉ ଆପଣ କାଲି 25 ପୁରିଲା ବୋଲିକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛି। କୋଉଟା ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ବୟସ ଭାବିକି ଚିତ୍ର ରଖିକି ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଯାହା ହଉ ଅପା ଏତେ ଯା ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଅପା ନିଜେ ଲେଖନ୍ତି କବିତା, ବଢିଆ ହେଇଛି କହିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ହିଁ ଲେଖିଛି। ବଢିଆ ହେଇଛି ଲେଖିଥିଲି, କନକ ଅପା ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲି, ଆଉ ଭାଗ୍ୟର ଭବଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଏ ଆଉ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା କହିଲେ ଲେଖିଦିଏ ଆଉ। ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କିଏ ଯଦି କହିବାର ଅଛି, କିଛି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ କହନ୍ତୁ। ତ୍ରିବେଣୀ ଅପା ବୋଧେ କିଛି କରିବେ, ମ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲିଥିଲେ। ମୁଁ ତ୍ରିବେଣୀ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଲି। ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କୁହନ୍ତୁ। କରୁଣାମୟୀ ମା, ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ମୁଁ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଷ୍ଟ ବସିକି ଲେଖୁଥିଲି। ମିକୁ ଭାଇ, ମମତା ଅପା ଏବଂ ରିନୁ ଅପାଙ୍କର ଝିଅ ପାଇଁ ପଦଟିଏ। ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଦିନରେ, ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ହେଉ ମାତୃ କୃପାରେ। ଚେତନାର ନବ ଉନ୍ମେଷ ଘଟୁ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନବ ଚେତନା ଭେଟୁ। ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ, ମାତୃ କୃପା କୋଳେ ସଦା ମସ୍ତକ ଥାଉ। ଅନେକ ଦିନର ଅନେକ ବର୍ଷର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ ପରା ଜନ୍ମଦିନର। ପରମ ଜାଣନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଦିନରେ ସବୁ ଅଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସବୁ ପରା ଦେବେ। ହେ ଆତ୍ମନ୍, ମିକୁ ଭାଇ, ମମତା ଅପା, ରିନୁ ଅପାଙ୍କ ଝିଅ, ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଆଜି କରୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ରୂପାନ୍ତର ଯାତ୍ରା ପଥେ ଆଗେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଲୋକ ସେନା ସାଜି। ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ, ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ, ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ। ବନଫିଟ୍ ବନଫିଟ୍ ବନଫିଟ୍। ମା ମା ମା। ବହୁତ ଚମତ୍କାର, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓ ବହୁତ ବଢିଆ। ରିନୁ ଅପାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ ହଉଛି ଅରସରନ୍ୟା। ଅରସରନ୍ୟା। ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଏ? ଭାଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମିକୁ ଭାଇଙ୍କର ଭଲ ନାଁଟି କଣ? ଶୁଭ ନାମଟି? ତନ୍ମୟ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ତନ୍ମୟ, ତନ୍ମୟ ସାବତ। ତନ୍ମୟକୁ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ମମତା ବାପାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ଅରସରନ୍ୟାକୁ ତାଙ୍କର ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ ହଉ। ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାର ହୃଦୟ ଭିତରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେମାନେ
ମାଙ୍କ ଚେତନା ରହି ଉଦ୍ଧାରଣ ଗତିରେ ସେଇ ସଂଯୋଜିତ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କାହାର କିଛି ଅଛି? ନହେଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। କଣ ତନ୍ମୟ ତନ୍ମୟ। ହଁ, ଆଜି ତ ବି ମମତା ବାପାଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ। ହଉ, ମମତା ମିଶ୍ର ବାପା ଆଉ ତନ୍ମୟ ଭାଇଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କୁ ଆଉ ଅରସରଣ୍ୟା ରିନୁ ବାପାଙ୍କ ଝିଅ ଅରସରଣ୍ୟାର ବି। ହଁ, ଆଉ ବଢିଆ। 3 ଜଣଙ୍କର ଆଜି ବାର୍ଥଡେ। ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ବାପା। ହଁ, 3 ଜଣଙ୍କର ଆଜି ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ। ବହୁତ ବହୁତ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କରୁଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ, ମଧୁମୟ ହେଉ। ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କର ତ ଆସି ଜନ୍ମଦିନ। ଭାଇ କାହା କବିତା କାହାକୁ କଣ ଶୁଣେଇବି? ଶୁଣାନ୍ତୁ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ହଁ, କିଛି ଏମିତି ମୁଁ ଆଉ କଣ ଜାଣିଥିଲି 3 ଜଣଙ୍କର ବୋଲି। କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ସରପ୍ରାଇଜ ଏଟା। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, ଜନ୍ମଦିନ ବିଶେଷଟା ଖାଲି କହିଦଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଏମିତି କହିଦଉଛି। ଜନ୍ମଦିନ ଅଟେ କୃପାର ଦିବସ, ମାତୃ କୃପା ସଦା ପାଅ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପଥେ ଚଳ ବିରତେ, ପାଅ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ। ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କ ଅପାର ଆଶିଷ ସଦା ରହୁ ତୁମ ସାଥେ, ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମ ହେଉ ଆଲୋକିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚଳ ସଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶେ ହୋ ସଚେତନ। ଆଜି କୃପାର ଦିବସ, କରୁଣାମୟୀଙ୍କ ଚରଣ କମଳେ ଏତିକି ମୋ ନିବେଦନ। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଚଲାପଥ ସଦା କୁସୁମେ ହେଉ ମଣ୍ଡନ। ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଲେଖି ଦଉଛି, ପଛକୁ କହିବି ହେଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ତାହେଲେ କହିବେ, ସରିଲା ପରେ କହିବେ, ଲାଷ୍ଟ କହିବେ, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ। ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ଖାଲି ମତେ ନାଁ ଟା କହିଯାଆନ୍ତୁ। ଅରସରଣ୍ୟା, ମିକୁ, ମମତା ବାପା। ଅରସରଣ୍ୟା, ମିକୁ ଆଉ ମମତା ବାପା। ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କୁହାହଉଛି ଯେ ଭାଇ ଆଲୋଚନା ନ ସରିବା ଯାଏ କେହି କଟିକି ଯାଇପାରିବେନି। 12ଟା ହଉ 1 ହଉ କେହି କଟିକି ଯାଇପାରିବେନି। ଏତେ ସମୟ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଲା, ଆଜି କେହି କଟିକି ଯାଇପାରିବେନି। ଭାଇଙ୍କର ଆଲୋଚନା ସରିବ, ଯିଏ କଟିବ। ମୁଁ ଗଣେ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ବାପା, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମିଠା ପିଠା ଏକାଥରେ ଲାଷ୍ଟ ଖାଇକିରି ଯିବେ ସବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସବୁ ରେଡି ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମିଠା ପିଠା ଖାଇବେ। ଆଜି ଅରୋରା ପାଠ ଚକ୍ରରେ 3 ଜଣ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଯଦୁନନ୍ଦନ ଭାଇ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଜି ଆମର ପାଠ ଚକ୍ରରେ ବି 3 ଜଣର ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ତ୍ରିବେଣୀ ନ କହିକି ସଚିତ ଆନନ୍ଦର ଦିବସ ଆଜି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କେତେବେଳେ କରିବେ? କରନ୍ତୁ ତ ଭାଇ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭାଇ। ଶ୍ରୀ ମାତା ଶରଣମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦାୟ ଶରଣମମ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ଆଜିର ଜନ୍ମଦିନ ମିକୁ ଭାଇ ଆଉ ମମତା ଅପା, ଆରଶ୍ରୀ, ମୋର ଆନ୍ତରିକ शुभेच्छा जनाऊँगी। ଆଉ ଆଜି ପାଠଚକ୍ର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ଯେ ପଠନ କରିଥିଲେ ବିନିତା ଆପା, ଆଉ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କନକଲତା ଆପା,
सावित्री मिली बापा आउ वंदनाटी अमिता राय बहुत सुंदर माने बहुत लगला आज नाइट माने राति 12टा हो पछे आपनकर प्रवचन सुनिबा आज जाकी जन्मदिन स्पेशल टा निश्चित टॉक रखिबी आज्ञा ठीक बहुत धन्यवाद आउ कार किछि अछि आ प्राय कार किछि नाही एबे हम आलोचना को आसीबा भाई मिकु कहतली हाँ पाठचक्र रे उपस्थित समस्त अपा भाई मानक मो हृदय कृतज्ञता धन्यवाद हौ ताले आम आलोचना को आसिया मु म्यूट रखु समस्त को प्रणाम at the lotus feet of the divine mother करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठ्यचक्र रे उपस्थित समस्त मातृ संतान ये जो सचित आनंद राज मिलन तीनोटी सोल रो आज एकाथरे बर्थडे तेणु सचित आनंद अपांग भाषा रे श्याम रहे मिकु भाई कुनिज अरो ममता आपा आमको प्रति मुहूर्त रे मातृकार्य सहयोग कर मिकु को तो मुझे बिगिनिंग जानी बहुत दिन ठू जानी आबे जाइली अरशरण्या को देखिकी आगुरी देखी तेज मोर माँ का निकट रे प्रार्थना रोचे प्रार्थना रखुची जे तीन गोटी महान आत्मा को तांगर पूर्णता पथ से कढ़े नियंतु आउ थे बन फेथ वास्तव में आम जन्मदिन कहीं पालन करवा व्हाई माँ केते सिंसियर से दिगरे प्रत्येक साधक साधिका माँ बर्थडे नोट डाउन कर रखता एवं व्यक्तिगत भाव में स्पेशल कृपा प्रदान करता को व्यक्तिर चेतना रे को प्रकार परिवर्तन हमार अच्छी से अनुसार माँ मेसेज कार्ड चंपकलाल द्वारा तैयारी करी चंपकलाल होती द मास्टर ऑफ कार्ड्स चंपकलाल गोटे ना से द मास्टर ऑफ कार्ड्स कारण एते आर्टिस्टिक वे रे आ एते स्पिरिटेड माने अति माने स्पिरिचुअल भाव को लेकी कॉन्शियस को लेकी से जो कार्ड टी बनाती वास्तविक से कार्ड जहाँ पाखे पहुंचवा जहाँ प्रदान करा जाए ता भितर से प्रकार प्रभाव कार्यकारी हो जाए से दृष्टि माँ ना द मास्टर ऑफ कार्ड्स तेणु जन्मदिन को आम पालन करवा कहीं कारण बर्थडे इज ए स्पेशल डे ट्रूली ए स्पेशल डे सतरे जन्मदिन टा हूँ आम जीवन में गोटे स्वतंत्र दिवस कारण it is one of those days in the year when the Supreme descends into us. वर्षर जो 365 दिन अच्छी ता भितर जन्मदिन हूँ गोटाए दिन जो दिन कि परम आम भितर को अवतरी आसते अलग कौन सी दिन एक हुए नहीं कारण से परमंकर गोटे अंश आमरी भितर दिव्यतार प्रभाव को नहीं विकास उन्मुखी तेणु विकास में जो खोराकटा दरकार से कथा प्रदान करने निजे सुप्रीम से दिन तापाक ओल्हे आमे जिते सुप्रीम सहित फेस टू फेस हो जाओ क्या सोल जो अवेकन हुए जागृत हुए से सुप्रीम डिसेंट को से फील कर पारे जो सोल सहित सुप्रीम फेस टू फेस हुए जन्मदिन हूँ से हूँ गोटे अवसर जो दिन कि आमर सोल आ व्यक्ति भितर आत्मा एवं परम यार भितर गोटे मिलन दिन से दिन जीवन में कौन दिन आसे ना जेतु एभली दिन कौन दिन आसे ना
तो एइथिपाई हमर ए जन्मदिनटी आम पाई स्पेशल परमंक सहित आम आत्मार फेस टू फेस हवार सुजोग अच्छे अलग दिन नाई एवं आमे माने ए दृष्टि जेते आम फेस टू फेस होचे ए परमंक कंटाक्ट रे आसी पारियार सुजोग लाभ करू अलग दिन रही पारे ना सजरे से केते तपस्या केते जप केते बही पढ़ा केते योगासन केते प्राणायाम केते नियम केते जम केते आसन कौन कौन सब अष्टांग योग साधन आरंभ कर केते प्रकार योग साधन करती केवल ये कंटाक्ट रे आसवाई किंतु जन्मदिन रे परम आम से सुजोगटा सृष्टि करथांती इटर्नाल जे शाश्वत चिरंतन जे तांका सहित आम कंटाक्ट रे आसी पारिया पाई जेतु परम का कंटाक्ट रे आसी पारिया जन्मदिन टी होची आम पाई एक सुवर्ण सुजोग तेज ये दिन टाक हाथ छड़ा करवा कि ए दिन टी मोटे हाथ छड़ा करवा कथा नुह तेना पूर्व प्रस्तुत रहा दरकार ये थे गोटे इनसीडेंट है माँ जेहेतु समस्त बर्थडे नोट डाउन कर रखी जड़े साधक को पचारे अच्छा तुम बर्थडे काली कल हाँ माँ ठीक है आई विल गिव यू समथिंग स्पेशल बी रेडी आश्चर्य गले कौन माँ गोटे कहली गोटे स्पेशल दे बोली से पुणी कहते नॉट मटेरियल किसी जड़ वस्तु किसी देवी किंतु समथिंग स्पेशल से आश्चर्य पुणी कहते बी रेडी टू रिसीव ग्रहण करने प्रस्तुत हो जा सी मुझे जड़ पदार्थ किसी देवेनी सेमती किसी गोटे मटेरियल जमी आम गिफ्ट दौचे विभिन्न प्रकार गिफ्ट आजिकल सब दि जाऊँगी बर्थडे रे सेमती तो माँ सेमती किसी गिफ्ट देवेनी ताले कौन एमती गिफ्टा देवे जे कौन एमती मत प्रदान करेंगे जे मत प्रस्तुत रहा माँ पुणी कहते से राति सारा शोना कौन माँ मु केमी प्रस्तुत हेबी कौन टे तुम दब मु तो किसी जानी पारनी मु केमी प्रस्तुत हेबी से जो कौन गोटे गिफ्ट तुम दब मत रिसीव करने मो भितर कौ प्रकार प्रस्तुति चाहूच तुम मोटू मु कि प्रस्तुत हेबी ये जो मु किसी रिसीव करी माँ मत देवे ये जो आनंद रे ता भीतर प्रस्तुत होगा सकाल सकाल शोना राति तो निद ठीक होनी काले शो शोका शो पड़े राति ठीक ठीक निद होनी से कथा भाव कि प्रस्तुति केमती प्रस्तुति भाव्यविका राति प्रस्तुत करेगा सकाल सकाल जमी नित्यक्रम सारदे केमी फुलटे धरवे एवं माँ पाखे नहीं देवे माँ बर्थडे मोर ब्लेसिंग दरकार तेना मत टच दियो ए व्याकुलतार भाव नहीं फुलटे धरी माँ पारे आसी धरे दे साष्टांग प्रणिपात हो गले माँ पादरे प्रणाम टी कर पकेले माँ ता मुंडरे हाथ रखी आशीर्वाद करदेले गोटे कार्ड चंपकलाल को क्या करे बना करे से कार्ड भितर कौन गोटे मेसेज थिला से मेसेज टी होची जे भगवान के ऊपर परिपूर्ण आस्था स्थापन कर ये जो बाणी लिखा है परम दिव्य सत्ता ऊपर परिपूर्ण आस्था स्थापन कर कंप्लीट ट्रस्ट इन द डिवाइन हैव कंप्लीट ट्रस्ट इन द डिवाइन अर्थात ये जो भगवान के ऊपर परिपूर्ण आस्था स्थापन कर चिंता कले मोर कौन परिपूर्ण आस्थाटा है कि बोध मोर ये आवश्यक अच्छी तेणु जन्मदिन से सुजोग सृष्टि कर तेणु माँ जाणिक मत तेणु से बाणी से कनसेंट्रेट कर आरंभ कले प्रस्तुत होगा आ भगवान के परिपूर्ण आस्था स्थापन करने माने समर्थ हो पारे तेणु को व्यक्ति को प्रकार आवश्यकता अच्छी माँ से जिते जानती आम मनीष से आम माइंड रे कैलकुलेट कर ए दृष्टि जन्मदिन को माँ का पाखे निवेदन करवा कारण से हूँ सोल दिवस भाइटाल नुह कि माइंड नुह कि बॉडी नुह आम कि बुझु कौन आम बॉडी परा से दिन बार्थ रहा आम फिजिकल बार्थ बर्थडे बोली कहूँ कि सोल को दिन बार्थ है जन्मदिन जेहेतु सोल गोटे बॉडी को बेस करके से दिन टी माँ अति गुरुत्वपूर्ण भाव में समस्त आवश्यकता अनुसार कृपा करते जदि आम सामान्यतम सचेतन हो जन्मदिन जदि आम सामान्य सचेतन हो ताले आमे एई मां कर उपस्थिति को वा परम कर उपस्थिति को
आम निज भीतर आम हासिल कर आम जब सचेतन न रहा कैंडल जाना फुंकिवा केक काटिवा बेलून फुटेवा पार्टी आयोजन करवा को लोक आसिले को लोक आसिले किए बाट बणा हो फोन जदि घंटा घंटा से कम व्यस्त रहा नुआ जामा पिंधे आ पूरा डेकोरेट टेंट फेंट मारिदे पूरा पार्टी पूरा व्यवस्था এটা কাহার কার্য ভাইটাল কার্য মাইন্ডর কার্য বডির কার্য না সোল কার্য আমি টোটালি ভাইটালি সেদিনটি প্রভাবিত হয়ে যাচ্ছি कि সেদিনটা ভাইটাল দিন নুহে সেটা হচ্ছে সোল দিন जो सोल नीरवता भितर से असीमा शक्ति को लाभ कर सुजोग पाइब परम को लाभ कर सुजोग पाइब से परमता पाक आसुँच नीरवता भितर उपस्थित को अनुभव करेंगे आम जो माने डीजे लगे दे आ बेलून गेट बने दे केते प्रकार जिगजाग लाइट फाइट सब दे आड़े मेलोडी कार्यक्रम रखा साड़े अंताक्षरी कार्यक्रम रखा साड़े आउ कौन कौन रखा किए केते प्रकार सब खाया व्यवस्था कराई गोटे विराट पार्टी व्यवस्था कराई 3-4 लाख 5 लाख लोक भी खर्च कर दूसरी बर्थडे आहरी भी केते कौन हो जाउछि केते केते रिलेटिव फ्रेंड सर्कल सब अच्छा आज जाउछन्ति आम गोटे धूमधाम रे पूरा पालन करूँ कौन आम बर्थडे पालन होता अच्छा इधर कहार उपकार होउछि आम भाइटाल पाइटा काम होउछि ना सोल काम होउछि क्या गुरुत्व दउछ जानी पारनु केकटा काटी पकाउछु से केक रे कौन लिखा दियो आम नाटा लिखा दियो बर्थडे आम ना पुणी कैंडल जला ताकू कहवा छुरी खंड धरिए काटे हापी बर्थडे कह समझ चिलेबे तापर केकटा कटा हो अच्छा जो ना उपरे केक धरे जो नाटा थाए आम गोटे छुरी धरिकी काटू पीस पीस करू जानिबा दरकार ना सहित आम चेतनार किसी संपर्क अच्छी आप अकल्ट नॉलेज भितर पसंद जनक ना रे मंत्र करा से लोकटी प्रभाव पकाउछि नार प्रभाव नहीं ना सहित चेतना किसी संपर्क रोचे तेणु आम तो नाटा को काटुचु केक देहर जो ना कट कलु अर्थ आम चेतना को आम पीस पीस कलु कौन आम चेतना को पीस पीस करने जन्मदिन पालन करवा आम आस्पुरा अग्नि जलिया दरकार ना लिभिया दरकार आम कौन कहूँ जन्मदिन में कैंडल जलती तो फुंकी लिभुच ता अर्थ आमको पूरा अंधार कर दियो यहाँ आलुओ कहीं रख आलुरे काले किए देखिदे तेना अंधार दिन बढ़िया काम हम तेणु यही जो भावना को लेकिन आम कैंडल लिभे दौचु माने आम चेतनावती को लिभौचु चेतनार जो अभिसार अग्नि को आम लिभेवा प्रचेषा करुचु पुणी आम जो खाइबू ये मुहर ताक दो से मत खुदब ये जो अईठा क्या हवा उच्चिष्ट क्या हवा यहाँ कौ प्रकार सात्विकतार प्रभाव तेणु एगुड़ा टोटाली भाइटाल कार्यक्रम पुणी बेलून थी फुटाफुटी हम से क्रीम थी बोला बोली हे आहरी के कौन सब हम ये जो जिन गुड़ाक आम चलती बर्तमान सोसाइटी भितर फरेन कल्चर आम घर भितर आसी पशिगला टिके आम एटलिस्ट जन्मदिन जेहेतु यही प्रकार गोटे गुरुत्वपूर्ण दिन ता विषय चिंतन करवा एवं आम नीरवता भितर कटेवा सेलिब्रेशन अलग दिन हो भोजी भात आम दबार अच्छी सांगसाथी डाक परदिन कर सोल जहाँ इंपोर्टेंस ताकू नेग्लेक्ट करते भाइटाल को गुरुत्व दौचु ताले आम भाइटाल डेभलप करूँ निम्न प्राण को आम भर प्रसाद देलु तेणु आम विकास केमी करूँ आम आत्मा विकास में सुजोग सृष्टि हो केमी तेणु जो सुजोग आसला आम ब्लॉक करके रखिलु यहीटा कौन जन्मदिन उद्देश्य तेणु आमको अवेकन रहा पड़ो सचेतन रहा पड़ो इफ वी रिमेन ए लिटिल कॉन्शियस वी कैन फील हिज प्रेजेंस विदिन अस एक कथा टिक आमको बुझा पड़ो जदि आम सामान्य सचेतन हो पारू ताले आमे ए प्रभुंकर उपस्थिति को आम भितर अनुभव करि परिबा कि आमे कौन करू आमे भितर को देखुना आमे तो भाई पूरा एंटरटेनमेंट भितर दिन कटे दिन कटाऊ केते कौन हो पारे एंटरटेनमेंट नाच गीत आरंभ कर अंताक्षरी से म्यूजिक डांस प्रोग्राम डांस डांस ये केते केते कथा सब हो माँ यीशु को पसंद करनी आम जब माँ यीशु को ग्रहण कलुनी समाज गोटे परिवर्तन आम आनिबा आमर बर्थडे को आम यही प्रकार ढंग से करवा सोल पाई गुरुत्व दवा नीरवता भितर कटवा आमे ये जो केक कटा बेलून फुटा ए निवृत्त रहा ये सब आम मोटे आवश्यक नहीं आमे जदि आम आत्मा विषय सचेतन रहू ताले आमे भगवान को उपस्थित को आम से दिन उपलब्धि कर से सुजोग अच्छी
ମା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇ ଗିଭ୍ସ ମଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଡେ। ଏ ଦିନଟିରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କାରଣ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ତେଣୁ ମା ଯେହେତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ବାର୍ଥଡେ କୁ, ଏବଂ ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ସେଇ ଦିନରେ ଯାହା ଗେନ୍ କରିବା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆମେ ତାকে କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବାନି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଯାହା ଆମକୁ ସେଦିନ ମିଳେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇନକମ୍ପାରେବଲ, ପୁରା ଅତୁଳନୀୟ, କାହା ସହିତ ଏକା ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗଟେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଭାଇଟାଲି ଘଟେଇ ଦଉଛୁ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ଜାଣିଲା ପରେ ପୁଣି ରିପିଟେସନ କରିବା କି? ଆମେ ଆଉ ରିପିଟେସନଟା କରିବାନି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନ ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦିନ, ମୁଁ ସେଦିନ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଯେ ସେଦିନ ଆଇ ଅଲସୋ ୱାର୍କ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କାମ କରିଥାଏ। କୋଉ ଦିଗରେ? ଟୁ ଓପନ ଦ କନସିୟସନେସ୍, এই ଚେତନାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ମା ସେଦିନ କାମ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠେଇ ନିଅନ୍ତି, ଯୋଉ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ପରମଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଆମ ଭିତରେ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠେଇ ନିଅନ୍ତି। କୁଆଡକୁ? ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏବଭ୍, ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏବଭ୍, ଯାହା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି ସେ ଦିଗକୁ ସେ ମାନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଜନ୍ମଦିନ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦିନ। ଯେହେତୁ ଜନ୍ମଦିନ ହଉଛି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦିନ, ମା ସେଦିନ କାମ କରନ୍ତି, ଆମ ଚେତନାକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ସ୍ତରକୁ ଉଠେଇ ନିଅନ୍ତି। ଏଇ ସୁଯୋଗ ଆଉ ମିଳିବ? ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମର କଣ ହୁଏ? so that one may come before the eternal, ସେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଜଣେ ପଳେଇ ଆସେ। ଏତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବେ ଯେ ସେ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବେ। ଯୋଉ ପରମ ଚେତନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ମା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଉଠେଇ ନେଇ ସେ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବେ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ, ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ସ୍ପେଶାଲ ଡେ। ତେଣୁ ଏଇଟି ହଉଛି ଅତି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ, ଅତି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। କାରଣ କଣ? ଫର ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଡେ ଅଫ ଡିସିସନ। ଏଇଟି ହଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବାର ଦିବସ। ଜନ୍ମଦିନରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବ ଏ ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିବ। ତେଣୁ ବର୍ଷ ସାରା ପାଇଁ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ନିଆଯାଇଥାଏ ତାହା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଜନ୍ମଦିନରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ମୁଁ ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ବର୍ଷ ସାରା କରିପାରିବି, ମା ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥାଟା ହିଁ କରିବେ। ଜନ୍ମଦିନ ଯଦି ସେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ନିଆ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ବର୍ଷ ସାରା ମାଙ୍କ କାମ କରିପାରିବେ, ମା ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିଦେବେ। ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ଗୋଟେ ଭେରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥାଟେ କହୁଛି। ସମାଧି ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଜୁନ ମାସ, ମେ ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଜୁନ ଏଇ ଭିତରେ ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଜନ୍ମଦିନଟାର ଡେଟ୍ ବେଳକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରେ, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସଗୁପ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ, ତାଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଛିଡା ହୁଏ। ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ମାନେ ମୋର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ସେ କେତେ ଗଭୀରତାର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ ଅନ୍, ହ୍ୱାଟ ହ୍ୟାପେନ୍? ମୁଁ ସେଠୁ କହେ ଯେ ମୋର ଏତେ ତାରିଖ ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ମୁଁ ତ ରହିବିନି, ବ୍ଲେସିଂସ ଚାହୁଁଛି। ସେଠି ମତେ ଦାଦା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ମତେ ଗୋଟେ ଆଡଭାଇସ୍ କରନ୍ତି, ଜନ୍ମଦିନରେ ବ୍ଲେସିଂସ ଖୋଲିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଡ ଖୋଲିବନି। ଦିଅନ୍ତି ମତେ, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲେ। ତାପରେ କହନ୍ତି ସମାଧିରେ ପ୍ରେୟାର କରିକି ଯିବ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରେ ରୁମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦିଅନ୍ତି, ସେ ମତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ରୁମ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଜନ୍ମଦିନ ହେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦାଦା କହିଦେଲେଣି ଯାଅ ରୁମ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ନେଇକି ରୁମରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ନେଇ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ସୁଯୋଗଟା ହୁଏ। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆସ୍ଫୁରା ତିଆରି ହେଲାଣି, ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ତାର ଗୋଟେ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଜନ୍ମର ତିନି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ରହୁଛି ନା। ଗୋଟେ ହେଲା କୋଉ ଦିନ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା, ସିଏ ହେଲା ଗୋଟେ ବାର।
आ गोटे कोन दिन भूपृष्ठ से पदार्पण कला सी है गोटे बात आ गोटे चेतनार जन्म कोन दिन है सी गोटे बात आ माँ सब चेतना जन्मदिन टा गुरुत्व दिखती जड़े साधक माँ पाक जाती से वर्ष 4 दिन कहीकि आसन जन्मदिन कहीकि आसन सी थोड़ा ये कौन वर्ष 4 थर आसिक कौ जन्मदिन बोली कहला माँ देख ये तुम पाखर ब्लेसिंग्स न बोली से वर्ष 4 थर आसी जान ना कहला हाँ जान आपण जानते कहला हाँ तमें कौन बुझल तमें ता फिजिकल बार्थ को बार्थ बोली बुझल तापर चेतनार जन्म प्रति 4 थर वर्ष होता फिल कर जेबे फिल कर मोर आज चेतनार जन्म होती नुआ नुआ जन्म पाई से बार्थडे पालिक आस मो पाक तेना चेतनार नवजन को माँ गुरुत्व दे था कारण जन्मदिन हूँ द डे ऑफ डिसीजन वर्ष सारा कौन करवा से सिद्धांत कौन नवा जन्मदिन नवा तेणु ये दृष्टि इट इज ए वेरी स्पेशल डे वेरी वेरी स्पेशल डे पुणी माँ कहते जन्मदिन हूँ द डे वन कैन यूनाइट विथ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस परम चेतना सहित जड़े युक्त हो पार जन्मदिन अन्य दिन बहुत कष्ट कि जन्मदिन सहज फॉर द लॉर्ड कहीं सहज फॉर द लॉर्ड ये सहज द लॉर्ड लिफ्ट्स अस आमको ऊर्ध्व को उठे नि अन्य दिन सी जो मैग्नेट फोर्स कथा एबे कोडी गोटे आलोचना करतली सी द मैग्नेट फोर्स ऑफ अ डिफिकल्ट असेंट तो से कथाटा हुए सी जो मैग्नेट फोर्स कार्यकारी जाए जहाँ फल आम डिफिकल्ट असेंट रे से मैग्नेट फोर्स हम कौन करे असेंडिंग टुवर्ड्स द हाइट आम से ऊर्ध्वतर स्तर आड़ को उठी जावाई आम असेंड कर जाई पारो कहना लॉर्ड हिमसेल्फ कौन करती ना लिफ्ट्स अस हमको उठे नि लिफ्ट्स अस ऑन दिस डे ए दिन रे टू द हाईएस्ट रीजन माने सर्वोच्च स्तर को जेते दूर आम जाई पारिबा पॉसिबल हाईएस्ट रीजन पॉसिबल जेते उच्च को आम जाई पारिबा चेतना रे सेते ऊर्ध्वतर स्तर को से दिन उठे नहीं पारती सो दैट आवर सोल व्हिच इज ए पर्सन ऑफ दैट इटर्नल फ्लेम जोटा कि से शाश्वत अग्निर गोटे फ्लेम बा शिखा आम सोल हूँ शाश्वत सी हूँ गोटे अग्निशिखा तो ये जो सोल टी कौन करे मे बी यूनाइटेड एंड आइडेंटिफाइड विथ इट्स ओरिजिन तार मूल उत्सटा कौटी परम पाखे से मिसी जाए से पहुंच जाए से आइडेंटिफाइड हो जाए तार यथार्थ परिचय को से लाभ करे तो जन्मदिन में आम आम यथार्थ परिचय पाइबार सुजोग अच्छी आम आइडेंटिफाइड होवार सुजोग अच्छी आम ओरिजिन सहित आम भेटवार सुजोग अच्छी ओरिजिन पहुंचार सुजोग अच्छी डिसीजन नवार दिवस ये परम आमको उठे नि ऊर्ध्वतर स्तर को आम जिते ऊर्ध्व को जापर यही दिवस यदि जन्मदिन आम तक कटौ केवे विषय आम के चिंतन जाचु केवे आन तेज जन्मदिन को आम सेमती कटे दौचु दिस डे इज ट्रूली एन अपॉर्चुनिटी इन लाइफ ए दिवस टी वास्तव रे जीवन पाई गोटे बड़ सुजोग दिवस वन इज सो ओपन एंड सो रिसेप्टिव कहीं अपॉर्चुनिटी क्या जन्मदिन रे जने एते ओपन होगी थाए आ एते रिसेप्टिव होगी थाए जे दैट वन कैन असिमुलेट ऑल दैट इज गिवन जहाँ तक किसी दिया जाए से कौन कर ओपन जेतु सब आड़ को से संचर दे पार तार प्राण स्तर को तार मन स्तर को तार भौतिक स्तर को से एक कृपा जो मिलला ताकू से संचर दे पार जहाँ फल सब किसी दिव्य उपादान परिपुष्ट हो पारे जन्मदिन हूँ से गोटे दिन जहाँ किसी से रिसीव करे ताकू से असिमुलेट कर दे पारे से दिन सुजोग थाए जदि यही कथा आम अनुभव करुवा जन्मदिन को आम से लाइट रे नवा ना नहीं जेते आम भीतर ज्ञानटा बर्तमान मजबूत होनी दृढ़ होनी मजबूत होनी तेणु आम जे अन्य मानकर कौन है आम जाइलु मो सांग घरे कौन करते मुझे सेमती करी सी भी स्टाटस देखले आम भी स्टाटस देखू तांकर पैसा अच्छी से एत खर्च कर पारे आमर कौन पैसा नहीं कि आम भी देखेदे आमर पैसा कौन हम कि जब यही प्रकार कम न लगेबू आ कौ कम लगेबू कि यही प्रकार मेंटालिटी में जन्मदिन के ऑब्जर्व करवा नहीं कहना यहाँ यथार्थ दिग नुहे जन्मदिन पालन करार यहाँ यथार्थ हुए जेहेतु यथार्थ हुए नुहे तेना आमको
से परम चेतना सहित जोड़ी होगा पड़ो एवं माँ निजे कहते आई कैन डू मेनी थिंग्स मु अनेक किसी से कर दे पारे आई कैन डू मेनी थिंग्स दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट ए दृष्टि जन्मदिन कहीं गुरुत्वपूर्ण एइथि कह जे माँ से दिन आम बहुत किसी कर दे पारंती इट इज वन ऑफ दोज डेज एटा होची से दिन गुड़िक भितर गोटे गुरुत्वपूर्ण दिन द लॉर्ड हिमसेल्फ ओपन्स द डोर वाइड फॉर अस परम से दिन आम द्वार पूरा प्रशस्त कर रखिंट आम चेतना राज्य भितर को अनुप्रवेश करने सुजोग अच्छी अपेक्षा कर इनवाइट कर धर जन को इनवाइट कर बाट जानी मुझे जगीथी ना नहीं घर द्वारा कवाट खोला कर रखी ना नहीं तापर मो घरे सोफा फोफा पकई टिपटप पूरा कर घर को रखी क्या आसवे ना सपोज मो झीवर बाहागर बर भर आसवे फास्ट टाइम देखा करने खबर टे कर जाऊँ बोली कौन मु घर ताला दे पलि ना मो घर को असना कर रखी तेणु कौटी पहुंचले बाट पाँच ना बाट को जीवी कि एमती केते आदर केते सम्मान केते आतिथ्य आ भगवान सहित आमर आम भगवान द्वार खोली बस आमको इनवाइट कर दिन कौन हुए आम भगवान को इनवाइट करूँ सी आस तम प्रभु आस कि से दिन कौन हुए परम आमको इनवाइट करती आम द्वार खोला रखी था प्रशस्त कर रखी था अबाध चेतना राज्य मध्य प्रवेश कर ये सुजोग अन्य को दिन अच्छी केवल बर्थडे अच्छी से जन्मदिन अच्छे आम गोटे बड़ अपरच्युनिटी दिवस माँ पुणी कहते इट इज एज दो यू आर इनवाइटिंग अस टू रिकिंडल मोर पावरफुली द फ्लेम ऑफ एस्पिरेशन आम भीतर जो आस्पिरर अग्निटी अच्छी जो शिखाटी अच्छी ताको अधिक प्रज्वलित करेंगे टू मोर कैंडल अर्थ अधिक प्रज्वलित करने आम भितर अस्पिरर जो अग्निटी अच्छी ताको अधिक प्रज्वलित कर माँ आम पाक परम निजे आमको इनवाइट कर चेतन राज्य मध्य को प्रवेश करने परम केते कृपालु केते दयालु सी आमको इनवाइट कर सोल के इनवाइट कर से सोल भीतर प्रवेश कर या सुजोग कथा किसी अच्छी तेणु इट इज वन ऑफ दोज डेज व्हिच ही गिव्स अस गुरुत्वपूर्ण कथा ये हूँ दिवस भीतर गोटाए दिन जो दिन परम निजको आम पाखे दिखती ही गिव्स अस से दिन से आमको दिखती आम अन्य दिन में समर्पण करूँ कि उल्टा से दिन हुए परम से दिन आमको दिखती तो ये जो कथाटा हुए उठू आम चेष्टा करूँ आम कौन चेष्टा करना जो साधना करूँ सूत्र आम जानू सरेंडर की ऑफ साधना सरेंडर हूँ की ऑफ साधना आम एटा जानू किंतु बट बाय आवर पर्सनल एफर्ट आमर व्यक्तिगत प्रचेष्टा वी कुड अटेंड टू दिस आम ए अटेंड कर से परम चेतन राज्य उन्नीत हो पारिबा बट इट विल बी लॉन्ग बहुत दिन व्यापार ये दीर्घ समय कथा ये खाली दीर्घ समय न हार्ड एंड नॉट सो इजी ये बहुत कष्ट हार्ड नॉट सो इजी एत सहजतापेक्ष नुह दीर्घ दिन कथा कष्टकर कथा सहसाध्यर कथा ही आदौ नुहे किंतु जन्मदिन माँ कहते दिस इज रियली ए चांस एटा हूँ गोटे सुजोग जन्मदिन कारण कौन इट इज द डे ऑफ ग्रेस जन्मदिन हूँ कृपार दिवस तेनाली जन्मदिन को जब कृपार दिवस बोले फिल कर से दिन के कृपा लाभ करवा आम से कथाटी को ही बेसी गुरुत्व दबा तो आसतु आम जेहेतु महासन को जानले आम कृपार दिवस हिसाब से जन्मदिन को पालन करवा भाईटाली आम किसी करवा ना आलोचना को मैं रखुची धन्यवाद भाई बहुत सुंदर आलोचना जदि डेरी टी आरंभ है बर्तमान मु विनीता आपन को अनुरोध करबी से कृतज्ञता ज्ञापन करिवे अपा प्रणाम वंदे मातरम समस्त भाईर बहुत सुंदर आलोचना
ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି କଥା ଭାଇ କହିଲେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ତ ରହିଲା କୃତଜ୍ଞତା, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା ଓ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚରଣରେ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କୃତଜ୍ଞତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ 2 ପଦ କହିଦେଉଛି, ଗୋଟେ ବାଣୀଟି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପରମ ସତ୍ୟ, ଆମେ ତୁମକୁ ଜାଣିବୁ ବୋଲି ଓ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ଅଭିପ୍ସା ରଖିଛୁ। ଆମକୁ ତୁମର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେବା ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମକୁ ତୁମର ସତତ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କର, ଯେପରିକି ଆମର ହୃଦୟ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିବ। ମା କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଜାଣିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଯେ ଭଗବାନ ତୁମ ସହିତ ସତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୁମର ହୃଦୟ ଏକ ଦିବ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଭରି ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଅତି ସମ୍ମାନନୀୟ ଅଜୟ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ରଖିଲେ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏତେ ରାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବସିଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ ଭାଇଙ୍କୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର କେବେ ବି ବିରକ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ତ ଅତି ନିକଟରୁ ଜାଣିଛି, ସେ କେବେ ରାଗିବାର ବିରକ୍ତି ହେବାର ମୁଁ ଜାଣିନି। ସଦା ସର୍ବଦା ହସ ହସ ମୁହଁରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମକୁ ମାଙ୍କ ବାଣୀ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ହୃଦୟ ସହିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଓ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅପା ଅମିତା ଅପା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ବହୁତ ନିଖୁଣ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ମିଠା ମିଠା କଣ୍ଠରେ ମାଙ୍କ ଭାବି ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦନା ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ନବସୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଛି, 2 ଟାଇମ୍ ଯାକ ବହୁତ ପ୍ରେୟାର ତାଙ୍କର ଶୁଣିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରେୟାର। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ର ତ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି। ଆଉ ଆମର କନକ ଅପା, ପ୍ରିୟ କନକ ଅପା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଙ୍କର ଦୈନିକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍କର କଥା କହିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ। ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିବା ଅପାଙ୍କୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ସଦାବେଳେ ନିଷ୍ଠା ସହ ସେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼େ ମାଙ୍କ ବାଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ପାଠଚକ୍ରରେ କହୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା କନକ ଅପାଙ୍କୁ। ଆମର ପ୍ରିୟ ମିଲି ଅପା, ସିଏ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ମହାଯୋଗୀ ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ରଚିତ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆବୃତ୍ତି କଲେ। ମିଲି ଅପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ତରଫରୁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା, ସଦ୍ଭାବନା। ମିଲି ଅପାଙ୍କୁ ବି, ଆମ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇ ଏତେ ସମୟ ଧରି ସମସ୍ତେ ଏତେ ରାତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏତେ ଧରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପା ଭାଇ, ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା, ପ୍ରଣାମ, ସଦ୍ଭାବନା ଜଣାଉଛି, ସଦିଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ଆପଣ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତାକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ଉଜ୍ଜମୟ ହଉ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅଙ୍କର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତ ନୁହଁ, ଆମ ପୁଅ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆୟୋଜିତ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପା ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଣାମ, ବନ୍ଦନା। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ ମମ। ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଅଭିନନ୍ଦନ।
नमस्ते गुरु गोविंद श्री अरविंद नमस्ते गुरु गोविंद श्री अरविंद तुम्भ कृपा विनाशिना जगते अंध नमस्ते गुरु गोविंद श्री अरविंद नमस्ते गुरु गोविंद श्री अरविंद नमस्ते परम गुरु नम प्रेम कल्पतरु नमस्ते परम गुरु नम प्रेम कल्पतरु तुम्भ कृपा होइले हुए पूर्णानंद नमस्ते गुरु गोविंद श्री अरविंद नमस्ते गुरु गोविंद श्री अरविंद अज्ञान तिमिरी परी अछ मो नयने घारी अज्ञान तिमिरी परी अछ मो नयने घारी ज्ञान अंजन को तत्व कर मुकुंद नमस्ते गुरु गोविंद श्री अरविंद पिताओ ज्ञान नयन पिताओ ज्ञान नयन देखु ए स्थूल नयन पिताओ ज्ञान नयन देखु ए स्थूल नयन क्यों सूत्रे रही छंती मो सहजानंद नमस्ते गुरु गोविंद श्री अरविंद अति मानस चिंतन करिअछि एहि मन अति मानस चिंतन करिअछि एहि मन मोहर आशा भरसा मोहर आशा भरसा अरोराविंद नमस्ते गुरु गोविंद श्री अरविंद नमस्ते गुरु गोविंद श्री अरविंद तुम्भ कृपा विनाशिना जगते अंध नमस्ते गुरु गोविंद श्री अरविंद नमस्ते गुरु गोविंद श्री अरविंद वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ एबे ममता बा आपन सरीला सरला 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 हां कोन ताने थला ठीक अछि सुबतला गया नेटवर्क प्रॉब्लम रहतला ऑडिबल होतला हाँ आग फास्ट झियार कहूची मामा कुन्नी झिया अरो शरण्यार शुभ जन्मदिन अरो शरण्यार शुभ जन्मदिने आज शुभ लगने अरो शरण्यार शुभ जन्मदिने आज शुभ लगने छाड़देवी ना जन्मदिन तुम जन्मदिन अरो शरण्यार शुभ जन्मदिन
अंतरु मोर अनेक आशीष शुभेच्छा अभिनंदन कुनी उठु तोर झरी पड़ू सदा खिली खिली मिठा हस से हसरु भरु सभिंग हृदय दिव्य आनंद पीयूष सरल निष्पाप तोर सेटिकी हृदय माँ का आशीष ज्ञान हेउ तो उदय दिव्य जननी का अपार आशीष तो ऊपर सदा थाओ दीर्घजीवी हो दुनिया रे सदा तोर जस कीर्ति रहो चला पथ सदा तोर हेउ कुसुमित माँ माँ नाम जपी हुआ माँ चरणाश्रित बनफेत ताना कौन झटा ना मन पड़ने बनफेत 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 मांगर अपार करना चला पथ कुसुमित हो दीर्घजीवी हो आनंदमय हो माँ का नाम गाई के आनंद रे पुण्य जग पथरे चला एगो छोटिया जे लिखिदेली बहुत बढ़िया मिकु भाईंकर शुभ जन्मदिने सबु अपा भाईंकर आनंद मन अंतररु आम अनेक शुभेच्छा अनेक अभिनंदन जन्मदिन अटे कृपार दिवस बहुत गुरुत्वपूर्ण दिव्य कृपा धरे प्रतिटी मुहूर्ते आत्मा परमात्मा कर मिलन सुख दुख जहा आसु जीवन रे सफलता विफलता भगवानंकर सबु इच्छा भावी जनाइब कृतज्ञता गुरु गुरुजन आशीर्वाद पाई दीर्घजीवी सदा हुआ करुणामयी दिव्य आशीष सुस्थ निरामय रुह चला पथा तुम कुसुमित हो पूर्ण हो अभिलाष सबु मनवांछा हेउ तुम पूर्ण पाई से दिव्य परस माँ माँ वंदे मातरम आउ थे बनफेत 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 मिको बहुत बढ़िया बहुत सुंदर भाई वंदे मातरम वंदे मातरम मुआरी भितरे दी घड़ी लेखिची ममता पाखर आसने आउ गोटे अछि परा ममता आपा शुभ जन्मदिन आनंदित आम मन अनेक अनेक शुभेच्छा तुमको अनेक अभिनंदन जन्मदिन अटे कृपार दिवस संकल्प नेबार दिन दिव्य जननी का दिव्य स्पर्श पाई हो सदा सचेतन आनंद रे मातृकर्मे होइछ प्रति मानव सेवारे तुम दिन जाए बीती अविरत झरे दिव्य संगीतर सुधा सुललित कंठु तुम स्पंदन खेल ये देह प्राण मन किणिनी मन आम करुणामयी का दिव्य प्रेम स्पर्शे चैत्य हे उन्मिलन सुस्थ निरामय रुह सदा आनंद रे कटु दिन चला पथ तुम कुसुमित हेउ दीर्घजीवी सदा हुआ सुख दुख ताप अपसरी जाओ चिरदिन हसुथा आस्पृहार अग्नि प्रज्वलित हेउ अंतर सतारे तुम पूर्ण जग पथे निर्भय चल प्राप्त हुअन्तु परम बनफेत आपा बनफेत 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 वंदे मातरम थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद हो वर्तमान आमे शर्त है कौन कहउथिले मु दी धाड़ी लेखिची बसिकी पढ़ी दउची कौन तो जल्दी जल्दी करन तो ऑलरेडी टाइम हे गेलानी ममता आपा मिक्कू भाई और सरण्य समस्त बनफेत ममता अपांक शिर परे झरु ममतार मधु झर मधुमयींकर कोଳରେ जेहेतु रही अछि तांक शिर और चेतनार शरण पशिछि जेउ दिव्य आत्माटीए तांकरी आशीष झरी झरी आसे और शरण्यात सिए तल्लीन होइछु जाग्रत उषारे अंधार जाइछि हटी चेतनाटी आजी खोलित जाइछि तन्मय देइछि भेटी तन्मय तार हृदय गुहारु आलोक चेइछि उठी आस्पृहार अग्नि जालित देइछि मिसी जीव जाई सेठी विश्वासर घृत आहुति देइछु आस्पृहार अग्नि कुंडे नवचेतनार आलोकर शिखा उठी छाले ऊर्ध्व मुखे समर्पी देइछु तनु मन प्राण तब श्री चरण तले जहा तो देइछ ताहा देखुअछ आत्म निवेदन बळे ममतार मधु छंदे छंदायित और शरण्याक आत्मा तन्मय भाईंक हृदयरु झरई मिशी जाए परमात्मा विनीत घेनए परम ईश्वर एही जन्म यात्रा पथे
ଏହି ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ ନବ ଜନ୍ମ କୋଟି ପ୍ରଣତିର ସାଥେ ଏହି ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ ନବ ଜନ୍ମ କୋଟି ପ୍ରଣତିର ସାଥେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। एक्सलेंट, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हौ बर्तमान आमे शेष पर्याय को आसिया। अमिता आपा को मु रिक्वेस्ट करबी परवर्ती कार्यक्रम। भाई धन्यवाद, बहुत सुंदर कविता थिला। प्रणाम। ठीक धन्यवाद। ठीक। बहुत सुंदर कविता ममता आपा और शरत भाई बढ़िया। ममता अपांकर भी बढ़िया थिला। धन्यवाद अपा। समस्तु धन्यवाद। हाँ हौ शेष पर्याय आमे अमिता आपा पाखरु अमिता आपा को दायित्व दवा। अमिता आपा परवर्ती कार्यक्रम। आउ कोन भाई म्यूजिक देगी म्यूजिक दवा सारीवा। हां सारी आज रो ओके 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 ठीक अछि। हमें वर्तमान गोटे मिनिट मां का म्यूजिक सहित नीरव रहला कार्यक्रम। हां भाई, हां भास्कर भाई, भास्कर कौन कहते कहतु। हाँ गोटे मिनिट माँ का म्यूजिक सहित नीरव रहा साइलेंट।